पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की कोलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया में अमन माहिदे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, थाईलैंड और कंबोडिया में माहिदे से लाखों जिंदगियां बच गईं। तारीखी माहिदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। शहीद नाइक सैफ अली जंजुआ का 77वां यौम शहादत। कोटली में शहीद नाइक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरे सऊदी अरब पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। वो 27 से 29 अक्टूबर को रियाज में होने वाली नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। FFI9 में आलमी सतह से लीडर सरमायाकार पॉलिसी मेकर्स शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सऊदी क़यादत और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म से मुलाकातें करेंगे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT इम्तिहान का आगाज़। मुल्क भर के मराकज़ में 1,40,000 से ज़ायद तलबा MD-CAT इम्तिहान में शरीक। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर में 32 जबकि सऊदी अरब में एक सेंटर कायम किया गया। टेस्ट में कामयाब 22,000 तलबा MBBS और BDS में दाखिला ले सकेंगे। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इंतजामिया के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और महकमे माहौलियात और पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद स्मोग में कमी न आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड। माहरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। नवंबर से वस्त दिसंबर तक स्मोग की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ कुछ देर बाद इस्लामाबाद से 350 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना होगी। हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, माजी में परवाज़ों पर पाबंदी लगने से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज ख़राब हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जैन मैरियट और उनकी टीम के खुसूसी तौर पर मशहूर हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, सूबे की जुग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन में दफन है। बलूचिस्तान में तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हा किया। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे भी लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, इसी खुलूस से इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे जिस संजीदगी से दोहा में शरीक हुए। दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। दरियाए कन्नड़ के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। सलामती सूरत हाल के बाइस अफगानिस्तान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम काम पाकिस्तानी की जान बचाना है।
بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا دو ممالک کا اندرونی معاملہ ہے، بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ پاک افغان کشیدگی، دونوں ممالک کی سرحدیں 14ویں روز بھی بند رہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ تورخم پر 23 گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر۔ ایف بی آر حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں تورخم ٹرمینل پر موجود ہیں۔ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوتل روڈ پر پھنسی ہیں۔ چمن بارڈر پر 15 اکتوبر سے کسٹمز کلیئرنس آپریشن معطل، 28 گاڑیاں پروسیسنگ کی منتظر ہیں۔ سرحد کھلنے پر کلیئرنس فوری بحال ہوگی۔ پنجاب سے اسلحہ اور سمگلنگ کلچر کے خاتمے کا فیصلہ، صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے 14 اہم داخلی اور خارجی مقامات پر جدید اسلحہ اسکینرز نصب کیے جائیں گے۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی اثر نو جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی ہوگی۔ پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کروایا جائے گا۔ اسلحہ اسمگلنگ کی سزا 14 سال قید ہوگی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا، امریکی جریدے فارن پالیسی کا بڑا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل طے کیے۔ جریدے نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دیا۔ گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اور چین سے بڑھتے روابط کو بڑی کامیابیاں قرار دیا۔ امریکی جریدے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو مؤثر سفارتکاری کا اہم کھلاڑی قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب، وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔ چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں۔ جھوٹا بیانیہ، من گھڑت خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پروپیگنڈا مشین کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تعلیم، دفاع اور عوامی تبادلے کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے پولینڈ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور ثقافتی روابط میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آصف زرداری نے پولش کمپنیوں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔